हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी नॉलेज पॉइंट। फ्रेंड्स, इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज़। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा और ये ख़बर जो है वो इस वक्त हमारे न्यूज़ की जीनत बनी हुई है। बेसिकली इज़राइल ने डायरेक्ट हमला कर दिया है ईरान के ऊपर और ईरान की जो एम्बेसी है दमिश्क में उसके ऊपर इज़राइल ने एयर स्ट्राइक की है, जिसमें ईरान के एक सीनियर मोस्ट जनरल जो है उसमें असैसिनेट कर दिए गए हैं बाय दी इजरायली एयरफोर्स। बेसिकली ये जनरल कौन थे, इनका ईरान से क्या लिंक था और इज़राइल ने इस वक्त क्यों ये इतना बड़ा कदम उठाया है और ईरान इसके बाद कैसे और कब रिटेलिएट करेगा, इन सब चीज़ों पर डिटेल में डिस्कशन होगी। सो स्टिक विद अस। वीडियो बनाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुँचाएँ। नाउ लेट्स गेट बैक टू द लेक्चर। फ्रेंड्स, 2 अप्रैल 2014 यानी आज से कुछ दिन पहले इजरायली एयरफोर्स ने एक अटैक किया है ईरान की एम्बेसी के ऊपर डायरेक्टली, और इसमें ईरान के एक सीनियर मोस्ट कमांडर मेजर जनरल रज़ा ज़हीदी जो है वो असैसिनेट कर दिए गए हैं बाय दी इजरायली एयरफोर्स। बेसिकली इससे पहले भी इजराइल ईरान के ऊपर वक्तन फ़वक्तन हमले करता रहा है सीरिया में, और ईरान की जो प्रॉक्सीज़ हैं इस पूरे रीजन में इन सब को इजराइल टारगेट करता रहा है। बेसिकली ये हमला इसी वक्त क्यों हुआ और इजराइल ने ये हमला क्यों किया है, इजराइल के क्या इसमें मकासद हैं इस वक्त हमला करने के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही ख़तरनाक मूव है जो कि इजराइल ने की है। बेसिकली इस वक्त ये करने का मकसद ही है कि इजराइल जो है वो अपने आप को आइसोलेट समझ रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि अल-कुद्स ब्रिगेड जो कि ईरान की मोस्ट एलीट यूनिट माना जाता है, मोहम्मद रज़ा ज़हीदी इसी अल-कुद्स ब्रिगेड के इंचार्ज थे सीरिया में, और लेबनान में जो ईरान की प्रॉक्सी हिजबुल्लाह है जो इस वक्त एक हालत जंग में है इजराइल के साथ, ये उसे डायरेक्टली कमांड कर रहे थे दमिश्क से बैठकर। बेसिकली इजराइल ने एक कार्ड खेला है जिसके तहत इजराइल जो है वो ईरान को ड्रैग इन करना चाहता है इस जंग में। आप जानते हैं कि 7 अक्टूबर के बाद से इजरायली फोर्सेस ने गाज़ा और फ़लस्तीनियों के ऊपर एक जंग मुसल्लत कर दी है, और 6 महीने गुजरने के बावजूद इजराइल को कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली है। इस इतने बड़े एक्शन को करने का मकसद ही है कि इजराइल आइसोलेट हो चुका है चारों तरफ से, और इंटरनेशनली इजराइल की बहुत ज़्यादा बैशिंग हो रही है। बेसिकली मोहम्मद अली रज़ा ज़हीदी ये ईरान के टॉप मोस्ट कमांडर थे और इन्हें असैसिनेट कर दिया गया है इजराइल के ज़रिए 2 अप्रैल 2014 को, और इनके साथ 7 और मेंबर्स थे जो कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और उनके जो एम्बेसी है उसके मेंबर्स थे। बेसिकली ये मूव इसी वक्त क्यों हुआ? क्या इजराइल से कोई गलती हो गई है या इजराइल ने अपना ट्रम्प कार्ड प्ले कर दिया है यहाँ पर? आप जानते हैं कि नेतन्याहू के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है हिजबुल्लाह लेबनान में, और ईरानियन प्रॉक्सीज़ जो इस वक्त रीजन में है बशमूल हमास के, उन्होंने इजराइल को गले से पकड़ा हुआ है, और इजराइल के पास अब और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि अमेरिका को इन्वॉल्व करे इस जंग में। और ये जो मूव इजराइल ने खेली है ये इसीलिए खेली है कि वो ईरान को किसी तरीके से इस जंग में इन्वॉल्व करे और अमेरिका को मजबूर करे ताकि वो उसके बिहाफ पर रिटेलिएट करे ईरान को। बेसिकली ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं और ईरान कितने पैमाने पर इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता है, ये सवाल इस वक्त खबरों की जीनत बना हुआ है। बात करें IRGC के कमांडर मेजर जनरल अली रज़ा ज़हीदी की, तो ये ईरान के टॉप मोस्ट कमांडर थे शाम में, और कासिम सुलेमानी की असैसिनेशन के बाद ये सबसे बड़ी असैसिनेशन है जो कि किसी भी ईरान के हाई ऑफिशियल की हुई है फॉरेन सॉइल पे। बेसिकली मोहम्मद अली रज़ा ज़हीदी जो है वो मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर थे। इनकी जो पैदाइश है वो 1960 में हुई थी और ये इस्फहान में पैदा हुए थे। 1960 में इनकी पैदाइश हुई थी और 19 साल की उम्र में यानी कि 1979 में इन्होंने ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ज्वाइन की थी। आप जानते हैं ये वही साल है जब ईरान में इनकलाब आया था और आयतुल्लाह ख़ुमैनी जो थे उन्होंने शाह ऑफ ईरान का तख्ता उलट के एक इस्लामिक गवर्नमेंट ईरान में इस्टेब्लिश कर दी थी। उस दिन के बाद से ही ईरान और इजराइल हालत जंग में है और ईरान सपोर्ट कर रहा है उन प्रॉक्सी ग्रुप्स को जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
انگیج ہیں اس وقت اسرائیل کے ساتھ۔ بیسکلی علی رضا زیدی کو اسیسینیٹ کرنے کا مقصد ہے کہ ایران کے اوپر پریشر ڈالا جائے اور امریکہ کو ڈریگ ان کیا جائے کسی طریقے سے اس جنگ میں، تاکہ نیتن یاہو اور اسرائیل کو ایک فیس سیونگ مل جائے اس ہار کی جو وہ 6 مہینے گزرنے کے بعد بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں نکال پائے ہیں غزہ جنگ میں سے، اور یہ ایک بہت بڑی موو ہے جو کہ اسرائیل نے کھیلی ہے اس وقت۔ ایک سوال ہے جو اس وقت خبروں کی زینت بنا ہوا ہے کہ ایران کے پاس کون سے آپشن ہیں ریٹیلیٹ کرنے کے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری ویڈیو جب تک آپ تک پہنچے تو ایران ریٹیلیٹ کر چکا ہو۔ بیسکلی ایران کے پاس بہت زیادہ آپشن ہیں، جس میں سے ایک آپشن ہے کہ ایران خود اتر جائے میدان میں اور ایران جو ہے وہ ٹارگٹ کرے اسرائیل کے شہروں کو اپنے میزائل سے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران کے پاس مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا ذخیرہ ہے میزائلز کا، اور ایران کے پاس ایسے میزائل ہیں جو کہ اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس میں بہت سے آپشنز ہیں ایران کے پاس کہ وہ ڈائریکٹلی اس جنگ میں نہ کودنے کے علاوہ اپنی پراکسیز کے ذریعے اسرائیل کو ٹارگٹ کریں۔ فرینڈز، حزب اللہ ایک بہت بڑا آپشن ہے ایران کے پاس اس وقت اسرائیل کو ٹارگٹ کرنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ 7 اکتوبر کے بعد سے ہی حزب اللہ نے حماس کو ایک کور دیا ہوا ہے شمالی اسرائیل سے۔ آپ جانتے ہیں کہ حزب اللہ اور اسرائیل حالت جنگ میں ہے 7 اکتوبر کے بعد سے، اور حزب اللہ نے آدھے سے زیادہ اسرائیل کی جو ملٹری ہے اسے انگیج کر رکھا ہے نارتھ میں اپنے ساتھ۔ ایران کے پاس حزب اللہ ایک بہت بڑا آپشن ہے جس کے تھرو ایران جو ہے وہ ٹارگٹ کر سکتا ہے اسرائیلی سٹیز کو، اور حزب اللہ کے پاس میزائلز کا بہت بڑا ذخیرہ ہے جو کہ ایران استعمال کر سکتا ہے اسرائیلی شہروں کے خلاف اس وقت۔ عراق سیکنڈ آپشن ہے ایران کے لیے، اور عراق میں بھی ایران کی پراکسیز ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حشد الشعبی، اسے پاپولر موبلائزیشن یونٹ کہا جاتا ہے، یہ عراقی پیراملٹری فورسز کا ایک ونگ ہے، اور ابو مہدی المہندس یہ وہ شخص ہیں جو کہ قاسم سلیمانی کے ساتھ اسیسینیٹ کر دیے گئے تھے 2020 میں، اور بتایا جاتا ہے کہ حشد الشعبی کو ایران نے ایکٹیو کیا ہوا ہے جب سے حماس نے اسرائیل کے اوپر ایک محاذ کھولا ہے۔ تو عراق بھی ایران کا ایک آپشن ہے جس کے ذریعے ایران اپنی پراکسیز کے ذریعے اسرائیل کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ جو سب سے بڑا آپشن ہے ایران کے لیے وہ اس وقت سیریا ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سیریا میں ہی اسرائیل نے ایران کے ایمبیسی کے اوپر حملہ کیا ہے اور ایران کے ٹاپ موسٹ کمانڈر علی رضا زیدی کو اسیسینیٹ کیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایران اپنی پراکسیز کے ذریعے جو اس وقت سیریا اور اسرائیل کے بارڈر پہ موجود ہیں ان کے ذریعے اسرائیل کے اوپر ایک میزائل حملہ کرے، اور اس کے علاوہ ہوتیز بھی ایک بہت بڑا آپشن ہے جو کہ 7 اکتوبر کے بعد سے ہی باب المندب اسٹریٹ کو بلاک کر کے بیٹھے ہیں اور کسی بھی اسرائیلی اونڈ شپ کو وہاں سے گزرنے نہیں دے رہے۔ یہ بہت زیادہ کروشل ٹائمز ہیں اس وقت ایران کے لیے، اور ایران کے پاس ایک وائڈر رینج ہے آپشنز کی جو کہ ایران یوز کر سکتا ہے اسرائیل کے خلاف۔ یہ تھی ہماری انفارمیشن ریگارڈنگ ایرانین کاؤنٹر اٹیک آن اسرائیل۔ آئی ہوپ آپ کو ہماری انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو ویری مچ۔